उड़ती हुई महसूस हो। वाह वाह आप लोग बेदारी पैदा करें, बस उलमा दुआ दे दे। मैं तो खादिम हुई लोगों का रहूं, किसी स्टेज पर झंडा तो मसले की आला हजरत का उठाऊं। लनपुरी साहब, अफजल अशरफी साहब की कहा है कि इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। वाह वाह आप लोग कब बोलिएगा? बोलिए ना सुभान अल्लाह। जिस काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, मैं वो काम करूंगा। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। हाँ हाँ जिस दिन याद दिला दीजिएगा, मैं दूसरा मिसरा पढ़ दूंगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अपना मोबाइल नंबर देके जाऊंगा, कल याद दिलाइएगा तो मोबाइल पे आपको शेर सुनाएंगे। लेकिन आपको अभी बोलना है, हाथ लड़ा के बोलिए या रसूल अल्लाह। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। और मसलक अहमद रजा से जो भी रखता हो जलाल, एक चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा, फैजाने हुजूर दादा गदा अली शाह, नारे तकबीर। और चार मिसरे और सुने, इसलिए कि दोस्तों आज हमारे घरों में इश्क रसूल नजर आ रहा है तो बरेली के अहमद रजा का फैजान है। हक है सरकारे ताजो शरिया की काबिशों का नतीजा है कि आज हमारे घरों में सलाम भी नजर आ रहा है, कयाम भी नजर आ रहा है, वाह वाह नजर आ रहा है। अहले स्टेज से गुजारिश है, ये किसी कमेटी का जलसा नहीं है, ये मदरसे का जलसा है। वाह वाह हर आलिम को ये समझना चाहिए कि हमारा अपना जलसा है, वाह हक है अपना जलसा है। मेरे नबी ने फरमाया, ये लोगों जो अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। मेरा ख्याल ये है कि जितने लोग माइक पर आते हैं, हर आदमी वही पसंद करता है जो मैं पसंद कर रहा हूँ। बस आप लोग दुआ दे दे। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ कि समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है। वाह समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है। तो जानो बैठकर फिरदौस का नक्शा बनाता है। मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ। मेरा ताजो शरिया मिट्टी को सोना बनाता है। मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ। क्या असगर इमाम आसमी साहब, आप अपने सखावत के समंदर में धूल का है उड़ा रहे हैं। ऐसे ही बारिश हुई आज तो एकदम दरिया बहा दीजिए। जैसे मेरे आला हजरत ने कहा, दरिये बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। वाह मेरे करीब आप रहिए। मुसलमानों, मदरसा का जलसा है। कुछ पैगाम लेकर आप जाए, कुछ बातें लेकर जाए। मेरी माँ और बहनें भी बैठी है। ऐ मुसलमानों, अपने वजूद को आप पहचानो कि आखिर ये वही कौम है जो कि मुसलमान कौम ने कभी अपने घोड़ों को दम समंदर में दौड़ा दिया था। तुम वही कौम हो जिसने अपनी कश्ती को जला दिया था। तुम वही कौम हो। कभी बद्र की तारीख नजर आई है, कभी अंताकिया का मैदान नजर आया है, कभी यरमूक की वादी नजर आई है, कभी करबला का मैदान नजर आया है। मैंने कहा, असगर इमाम आसमी साहब, आखिर वजह क्या है? हम लोग भी उसी नबी को मानते हैं जिसको बद्र वाले मान रहे थे। हम लोग भी वही कलमा पढ़ते हैं जो हुनैन वाले पढ़ रहे थे। हम लोग भी वही कुरान पढ़ते हैं जो यरमूक को अंताकिया वाले पढ़ रहे थे। हम भी उसी खुदा को मानते हैं जिसको करबला वाले मान रहे थे। तब इन्होंने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? अगर पूछना है तो हुजूर सदरुल अफाजिल से जाके पूछो। मैंने कहा, मुफ्ती साहब किबला बताइए ना, वो 313 मैदान बद्र में थे मगर फतह का परचम बुलंद किया था। जब ताकिया में हमारी अकलियत थी मगर फतह का परचम हमने बुलंद की। यरमूक में हम कम तादाद में थे मगर फतह का परचम हम बुलंद की है। तो हुजूर खलीफा शेरे नेपाल कहेंगे, अरे सुनो ना, उसकी वजह यह है कि बद्र वाले जो थे वो मुस्तफा जाने रहमत थे, सच्चे आशिक नजर आ रहे थे। जो हुनैन वाले थे वो मुस्तफा के सच्चे गुलाम थे। जो अंताकिया वाले थे वो मुस्तफा के
کے سچے عاشق تھے، جو یرموک والے تھے وہ مصطفیٰ کے سچے پیروکار تھے۔ مگر اے مسلمان ہو، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، مگر میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، میرا کوئی مرتبہ نہیں، میری کوئی منزلت نہیں، میری کوئی توقیر نہیں، میری کوئی عظمت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم سے دور کر لیا ہے، مصطفیٰ کی شریعت سے دور کر لیا ہے، صحابہ کرام کے کردار سے اپنے آپ کو ہم نے دور کر لیا ہے۔ اے مسلمان ہو، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر زمانے میں پھر سے اپنے فتح کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہو تو اپنے سر کو جھکا دو خدا کی بارگاہ میں، اپنے دل کو جھکا دو مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حق ہے، حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ہمیں سمجھنا ہوگا ہم مسلمان ہیں۔ ہاتھ لہرا کے بولیے نا آپ لوگ سبحان اللہ۔ جس کو خدا نے ہاتھ دیا ہے خدا کا شکر ادا کرتے ہاتھ اٹھائیے، بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سلام کرتا حضور صدر اللہ فاضل کے حوصلے کو، علامہ نیاز صاحب قبلہ کے حوصلے کو۔ محبوب نظمی صاحب نے بھی یہاں درس و تدریس کا کام کئی سالوں تک دیا۔ ان تمام لوگوں کے محنتوں کا ثمرہ نظر آ رہا ہے۔ اگر اپنے بچوں کو عالم بنائیے گا نا، حافظ بنائیے گا، تو مرغا مرغی لے کے مولانا صاحب کو نہیں کھوجیے گا۔ حضرت کمال ہے آج کا یہ مسلمان، مرغا لے کے آئے گا، حضرت ذبح کر دیجیے۔ جب غور سے ہم دیکھے تب کہ بھئی تو پولٹی والا مرغا لے کے آیا ہے، پولٹی والا۔ ہم کہ بھئی جب یہ مسلمان سے پولٹی والا نہیں ذبح ہو رہا ہے تو دیہاتی ذبح ہوگا، وہ تو اوروں پھر سے بھاگ جائے گا۔ اپنے آپ میں انقلاب لاؤ، اس لیے کہ جب ہمارے بچے حافظ قرآن بن کے جائیں گے نا، زمانے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ عالم دین کی جماعت کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے جس کی جتنا کریم لگا لے، نشاط اختر بھائی کسی داڑھی ٹوپی والے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سب سے خوبصورت جماعت جو ہوتی ہے نا وہ علماء کرام کی جماعت۔ آپ کہیے گا کیا ہے؟ تو اس لیے کہ دنیا میں چاہے جتنا خوبصورت آدمی کوئی ہو، ریاض بھائی جتنا خوبصورت آدمی ہو، ہر خوبصورت آدمی کا نکاح تو یہی علماء پڑھاتے ہیں۔ اگر تجربہ نہیں ہے تو دیکھیے، آپ 1000 نکلیے بغیر داڑھی ٹوپی والا کسی بازار میں، ایک آدمی بھی پلٹ کے نہیں دیکھے گا۔ ہم ایک کو داڑھی ٹوپی والا نکل جائے 1000 آدمی دیکھتا ہے، کون آ رہا؟ بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ڈر سے دیکھ رہا؟ بھئی یہ کہو خوبصورت ہے تب دیکھ رہا، خوبصورت ہے تب دیکھ رہا ہے۔ اپنے اندر کردار پیدا کرو میرے دوستو۔ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے جب لڑکے تلاش کرتے ہیں، مفتی رجب علی صاحب قبلہ پر دعا فرماتے تو ہم دیکھتے ہیں میرا جو داماد بنے وہ پروفیسر ہو، میرا جو داماد بنے وہ ڈاکٹر ہو، میرا جو داماد بنے وہ انجینئر ہو، میرا جو داماد بنے وہ بیرسٹر ہو۔ میں ان بات سے منع نہیں کرتا، مگر یاد رکھنا کہ ڈاکٹر کو تم داماد بنا رہے ہو، پہلے یہ دیکھ لینا وہ قرآن کا پڑھنے والا ہے کہ نہیں۔ اس انجینئر کو داماد بنا رہے ہو، دیکھنا وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں۔ جس پروفیسر کو تم داماد بنانے جا رہے ہو وہ قرآن پڑھنے والا ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستو، ارے ڈاکٹر شرابی ہو سکتا ہے، انجینئر شرابی ہو سکتا ہے، پروفیسر شرابی ہو سکتا ہے، بیرسٹر شرابی ہو سکتا ہے، وکیل شرابی ہو سکتا ہے، جج شرابی ہو سکتا ہے، مگر قسم خدا کی جو قرآن پڑھنے والا ہوگا وہ پروفیسر تو ہوگا مگر شرابی نہیں ہوگا۔ جو انجینئر ہوگا وہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، وہ شرابی نہیں ہو سکتا۔ جج ہوگا قرآن پڑھنے والا ہوگا، وہ شرابی نہیں ہو سکتا۔ ارے جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اپنے باپ کا بھی احترام کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی ادب کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، فیضان حضور اشرف العلماء، فیضان حضور صدر الافاضل،
फैजान हुजूर शेरे नेपाल नारे तकबीर। हुजूर सदरुल अफाजिल की जिंदगी को मैंने करीब से देखा है। ये अलग बात है कि कभी कभी हजरत से मुलाकात होती है, ये मगर यही क्या कम है कि इनकी दुआएं हमारे साथ हैं। वाह जिस तरह से मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं इस कौम के लिए, इतनी मेहनत करते हैं, कसम खुदा की अल्लाह सलामत रखे उनको। जोर से कहिए ना आप लोग आमीन। आमीन। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, देखते कौन नहीं बोलता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। और अजीब बात है, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। वाह उम्र ज्यादा नहीं है तो क्या हुआ, तजर्बा तो बहुत है, वाह बहुत तजर्बा है। हुजूर फरज साहब साहब की बहुत तजर्बा है। जहानाबाद में मैं रहता था और इतने शरीफ लोग हैं वहाँ की हर आदमी जानता है। बहुत दिनों तक रहे। एक नौजवान आया, उसको ऊपर से नीचे तक देखे तो हमको समझ में आया कि अभी मेहंदी का कलर भी नहीं किया था। सुनिए, पैगाम लीजिए, एक मेरी माँ बहनें भी बैठी है। मेहंदी का कलर भी ताज़ा, हम समझ गए कि एकदम ताज़ा ताज़ा मामला है। आने के बाद का हजरत क्या बताए, मेरी शादी का 1 महीना हो गया है, हमको नींद नहीं आती है, नींद नहीं आ रही है। हमले बेजान काहे आए हो, का एक ताबीज दे दीजिए। हमले बे तो हम लिखते नहीं है, जो लिखता है वो भी देगा, तुमको नींद नहीं आएगी। का है मैंने कहा इसलिए कि तुमको हम 9-10 साल से जानते, तू नेचर के खिलाफ सो रहा है। का क्या मतलब? मैंने कहा शादी के 1 दिन पहले तक हम तुमको देखते थे, तू तो बोरा बिछा के सोता था, तू तो चटाई और तिरपाल बिछा के सोता था। शादी में बॉक्स वाला पलंग मिल गया, मोटा गद्दा मिल गया, नेचर के खिलाफ सोते हो, नींद कैसे आएगी? नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत शम्स तबरेज गिरेली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नींद कैसे आएगी? अगर खुदा ने बाजू में ताकत दिया है तो अपनी मेहनत की कमाई से 1 साल पहले बॉक्स वाला पलंग और तकिया खरीद लो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं। बस मैं गुफ्तगू समेट रहा, वक्त मेरा हो रहा है, बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से हाथ लगा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। वे बहुत पठान देख लिया तुम लोगों ने, बहुत देख लिया। आज मैं दिखाता हूँ, बोल दो सुभान अल्लाह। वे याद रखना, शम्स तबरेज साहब तशरीफ ले आए हैं। वे नाचने गाने वाले को पठान नहीं कहते हैं। रजब अली भाई बस आप संभाल ले, मुझको संभाल ले, आपकी मेहरबानी नवाजिश होगी। कपड़ा उतार कर डांस करने वाले को पठान नहीं कहते हैं। फहश गाना गाने वाले का नाम पठान नहीं है। याद रखना, जो कपड़ा उतार कर डांस करता है वो दुनिया के मोबाइल के स्क्रीन पे नजर आता है, मगर जो आशिक रसूल पठान हुआ करता है वो मोबाइल के स्क्रीन पर नजर आएगा ना आए, बल्कि आशिक मुस्तफा बनकर वही बरेली का पठान अहमद रजा बनकर मुस्तफा के कदमों में नजर आता है। हक है, हक है। कदमों में नजर आता है। वे नाचने गाने वाले को पठान नहीं कहते हैं, पास गाना गाने वाले को पठान नहीं कहते हैं। बस उलमा दुआ दे दे, वे ओरिजिनल पठान तो उसको कहते हैं जो हुस्सामुल हरमैन दे दे, पठान तो उसे कहते हैं जो कंजुल इमाम दे दे, पठान तो उसे कहते हैं जो फतवाए रज़विया दे दे। वे पठान तो वो नकी खां के घर में पैदा होने वाला अहमद रजा था, जिसने मुस्तफा को कभी देखा नहीं, मगर इश्क के समंदर में जब गोता लगाया और गोता लगा कर बाहर निकला तो उसी पठान ने कलम उठाया तो मुस्तफा के इश्क में लिख दिया, या रसूल अल्लाह सरवार कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले से बात। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक है।
وہ نہ پٹھان ہے کس پٹھان کے چکر میں پڑے ہو. ارے اس احمد رضا کے دامن کو پکڑ لو, دنیا بھی کامیاب, عقبہ بھی کامیاب. کامیاب 4 مصرے پڑھتا ہوں, اپنی جگہ لیتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ. اور زور سے ہاتھ لڑا کے یا رسول اللہ. رجب علی بھائی اس جلسے کے نام کو دیکھے اور 4 مصرے سنے کہ بریلی جانے اور آنے میں دیر مت کرنا. بریلی جانے اور آنے میں دیر مت کرنا, رضا کا جھنڈا اٹھانے میں دیر مت کرنا, اور جہاں بھی دشمن تاج و شریعہ میں جائے تماچا اس کو لگانے میں دیر مت کرنا.